یہ چھا آکاشوانی آداب خبرن ہند یہ بلٹن ہیت چھس بہ موشوق کاپرنوی گوڑ تراو خاص خبرن پہ اخ نظر سرکار چھ دہشت گردی تو ماؤوادین ہندن معاملن پہ زیرو ٹالرنس پالسی پہ پور پہ ڈٹت وزیر اعظم نریندر مودی داخلہ وزیر امت شاہ کر آپریشن سندورس دوران ہتھیار بند فوج کی تھکن لائق رولک تعریف جموں کشمیر کس وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ دہرو لوکن ہند مسئلہ انزراونس تو لوکن ہند گو حکمرانی عمل لوکن تام واتناونک ارادہ تو آز اوبسٹیٹرک فسچولا کاپہ رٹنک بین الاقوامی دہ خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودین وون تہذ سرکار چھے زیرو ٹالرنس پالسی پہ ڈٹت یودوے سہ دہشت گردی ہند معاملہ آسہ یا سہ ماؤوادین ہند معاملہ آسہ نوی دلی مز آز رائزنگ نارتھ ایسٹ انویسٹرس سمٹک دس تلنہ پتہ خطاب کران وون وزیر اعظمن بھارت ترقی پراون وول ملک بناون خاطر چھ شمال مشرقی خطہ ترقی دار بناون لازمی تمو وون ٹریڈ سے ٹریڈیشن تک ٹیکسٹائل سے ٹوریزم تک نارتھ ایسٹ کی ڈائیورسٹی یہ اس کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے نارتھ ایسٹ یعنی بایو اکانومی اور بامبو نارتھ ایسٹ یعنی ٹی پروڈکشن اینڈ پیٹرولیم نارتھ ایسٹ یعنی اسپورٹس اینڈ اسکل نارتھ ایسٹ یعنی ایکو ٹوریزم کا ایمرجنگ ہب نارتھ ایسٹ یعنی انرجی کا پاور ہاؤس اس لیے نارتھ ایسٹ ہمارے لیے اشٹلکشمی ہے ات موقع پہ ون شمال مشرقی خطہ ترقی متعلق وزارت چہ وزیر جیوتی رادتیہ سندھیاہن سرکارن کر خطس مز بنیادی ڈھانچہ تو سڑک رابطن ہز ترقی خاطر تھکن لائق کام داخلہ وزیر امت شاہن وون آپریشن سندور چھ پہلگام حملک اثردار جواب تو درست دنیا ونکس بھارتی ہتھیار بند فوج چہ بہادری ہند تعریف کران نوی دلی بارڈر سیکورٹی فورس چہ انویسٹر تقریب خطاب کران وون داخلہ وزیرن بھارتی فوجن دیت پاکستان حملن ہند پور جواب تمو وون آپریشن سندور اپنی بھومی پر ہوئے ٹیرر حملوں کے جواب کے اتہاس میں سب سے سٹیک اور سبھی ادیشوں کو پورتی کرنے والا آپریشن تھا اور اس سٹیک آپریشن کا نہ کیول بھارت پوری دنیا کے ایکسپرٹس بری پرشنسا کر رہے ہیں سینا کے سنیم کی بھی پرشنسا ہو رہی ہے کہ ہم نے کیول آتنکی اڈوں اور ان کے ایئر بیس کو ہی ٹارگٹ کیا بی ایس ایف نے آنترک سرکشا आपदा प्रबंधन और आतंकवाद विरोधी अभियानों में भी बहुत अच्छे से हिस्सा भी लिया है और परिणामों को भी प्राप्त किया है فوجک سربراہ جنرل اپیندر دویدین کر آز مانیک شاہ سینٹر دلی کینٹس مز اکس تقریب دوران بھارتی فوج کن تمن اہلکارن ہندن وارث درن بیج آف سیکریفائس تو سرٹیفکیٹ آف آنر پیش یمو پن فرض نباونس دوران پن زو قربان کرت قومس بکار آئے فوجک وائٹ نائٹ کورک سربراہ میجر جنرل شلیندر سنگھن کور فوجی اہلکار سپاہ گائکر سندیپ پانڈورانگ سندس شوس پہ پوش دائر تروت تمن خراج عقیدت ادا یہ فوجی جوان اس رات چھاترو کشتواڑ اکس جڑف دوران مار سپدمت آپریشن سندور چہ کامیابی پہ قوم ہتھیار بند فوجس خراج تحسین پیش کران آکاشوانی نیوزن تہ بہدر فوجی جوانن خراج پیش کرنک سلسل شروع کورمت آز چھنس پرمویر چکر ایوارڈ پرمتس فلائنگ افسر نرمل جیت سنگھ سیکھون یاد کران پیش سنس دل ہندس نمائندہ سند یہ رپورٹ
पंजाब के लुधियाना जिले में जन्मे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को जून 1967 में भारतीय वायुसेना में नियुक्ति मिली। वे घाटी की हवाई रक्षा के लिए श्रीनगर स्थित ग्नेट टुकड़ी में पायलट थे। 14 दिसंबर 1971 को श्रीनगर एयरफील्ड पर 6 पाकिस्तानी सेबर जेट विमानों के एक समूह ने हमला किया। दुश्मन के विमान के ऊपर से उड़ान भरने की कोशिश करना जानलेवा खतरे को आमंत्रित करना था, लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना अपने ग्नेट को उड़ाकर 2 हमलावरों को उलझा दिया। आखिरकार उनके विमान पर आक्रमण में वे शहीद हो गए। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह को सर्वोच्च वीरता, उड़ान कौशल और बलिदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें नमन करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को रात कश्तवाड़ दहशतगर्दी खिलाफ ऑपरेशन दौरान मारने गमतिस सिपा गायकर संदीप पांडुरंगस खराज अकीदत अदा। अकिस पैगामस मज वोन तिमो जे अमिस सिपाही सन्ज कुर्बानी सठा कालस याद थावने। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शान द्राबी कोर आज राजभवन श्रीनगर जम्मू कश्मीर किस लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सहित मुलाकात। तिमो कोर सरहद अपर में शेलिंग सहित मुतअसरन हंदन करीबी रिश्तेदारन सरकारी नौकरी फराहम करनुक ऐलान करने बापत LG सुन शुक्रिया। डॉक्टर दरख्शान द्राबी कर जम्मू कश्मीरस मज सूफी जियारतन हंज तरक्की बापत बोर्ड केन इकदामन हंज ते LG जानियाब। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी हिंद जनरल सेक्रेटरी तो सबक MLC विबोध गुप्ता संदिस क़यादतस मज आय आज दसिल तिरंगा रैली कड़ने। अत मौकस पे वतलाय तिमो भारतीय फौज बहादुरी तो कुर्बानी। तिमो खोल कांग्रेस पार्टी राह जे सो बयानबाजी सहित मुल्कुक सिक्योरिटी निजाम जानित मानित कम पाय हावान। जम्मू कश्मीरक वजीर आला उमर अब्दुल्लाहन वोन जे तिहंज सरकार लूकन हिंद मसले बोजनस तो तिम अंजरावनस सत असरदार तो लूकन हिंद गव सरकारी अमल आयतन थावने किस वादस पे डटित। यमन कथन हंज बावत कर तिमो आज श्रीनगर रबत दफ्तरस मज वारियाहन वफदन सत मुलाकातस दौरान। तिमो वोन जे सारने खतन हिंदन लूकन सत रबतस मज रूजित रोज तिमो निश फीडबैक हासिल करनच अमल जारी। मीडिया सत कथ करान वोन तिमो अत मौकस पे लोगों के चुने हुए नुमाइंदों का फर्ज है कि वो जहाँ तक हो सके लोगों तक पहुँचे, लोगों के मुश्किलात मुतालबे जो हैं उनके बारे में सुने और उनको हल करने की कोशिश करें। हमने कभी ये नहीं कहा कि सारे मसले अचानक हल होंगे, लेकिन हमने ये ज़रूर कहा है कि जहाँ तक हो सकेगा हम सबकी बात सुनेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। मैं वही कर रहा हूँ। यम खबर छो तोय आकाशवाणी पे बोजान। खबर हेक्यू तोय आकाशवाणी हिंस मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR तो DTHS पे ते बूजित। पेश बाकी खबर। जम्मू कश्मीर इंतजामिया सड़क हादसे कायप रटिन तो यमन हादसन मज मोलल जू जाय गसन बापत रुकावन खतर तमाम सुथरन पे लगातार कोशिश करान। इंतजामियाहन कोर हेलमेटन हुंद बाज़ाब्त पट इस्तेमाल करनुक बान। अमे हवाले वोन जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजनन आकाशवाणी न्यूज़ सत कथ करान। 18 साल से नीचे कोई भी व्यक्ति हो और जिसने लाइसेंस नहीं लिया, ना ही वो कोई गाड़ी और ना ही कोई स्कूटी मोटरसाइकिल चलाए। जब आप स्कूटर चलाएं, मोटरसाइकिल चलाएं, स्कूटी चलाएं, एक तो अपने स्पीड के ऊपर नियंत्रण रखिए, कंट्रोल रखिए। दूसरा, आप और आपके पीछे कोई बैठा है जिसको हम पिलियन राइडर कहते हैं, उसको हेलमेट पहननी चाहिए। आपकी हेलमेट आपके सिर की रक्षा करती है। इन केस ऑफ अ बैड सिचुएशन अराइजिंग, यू फॉलिंग डाउन फ्रॉम द टू व्हीलर, इट टेक्स केयर ऑफ योर हेड। और टू व्हीलर्स में जनरली जो इंजरी होती है या जो फेटेलिटी होती है वो हेड इंजरी की वजह से होती है, जिसमें हेलमेट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेफ गार्ड रोल प्ले करता है। मैं पेरेंट्स जो अपने बच्चों को स्कूटर, मोटरसाइकिल, स्कूटीज चलाने देते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यंगस्टर्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी घर से निकलें हेलमेट पहले लगाएं। अपने स्कूटर, मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने से याद रखें कि जब वो घर से निकलते हैं तो उनके घर वाले की राह देखते हैं वापस आने की। जम्मू कश्मीर च सेहत और तिब्बी तालीम हिंज वजीर सकीना इतून हेत आज कोकरनाग हल्कुक दौर करित तति तिब्बी इदारन तो स्कूलन हिंदिस काम कारस क्यों बुनियादी ढांचस जायजे।
تمو وون زِ دوٗر دراز علاقن منٛز لوٗکن باپتھ طبی نگہداشت تہٕ تعلیٖم ہٕنٛز اعلیٰ سہوٗلژٕ آیتن تھاونس کُن چھُ خصوٗصی زون دِنہٕ یِوان. سٲنِس اننت ناگ کِس نُمٲیندٕ تصدق رشیدس سۭتۍ کتھ کران ووٚن تِمو. ہم نے کوشش کی کہ اس دور دراز علاقے میں سب سے پہلے اویلیبلٹی آف ڈاکٹرز جو ہے وہ ضرور ہوں. جہاں ان کو مشکلیں ہیں، جیسے ظفر صاحب بتا رہے تھے کہ ڈائلسس یہاں نہیں ہو رہا ہے، ابھی ڈائلسس یونٹ نہیں ہے. ڈائریکٹر صاحب ہے میرے ساتھ، میں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ تھوڑا سا جگہ مل جائے ہاسپٹل میں، ڈائلسس یونٹ ہم شروع کریں گے، کیونکہ آج کل بہت زیادہ پیشنٹ ہیں جن کو کڈنی کے پرابلمز ہیں، ان کو اننت ناگ جانا پڑتا ہے، وہاں پہ بھی رش ہوتا ہے. تاکہ ہم ان دور دراز علاقوں میں، جیسے ہم نے کئی ایریاز میں آلریڈی ڈائلسس یونٹ شروع کیے ہیں، اس ایریا میں بھی کوکرناگ میں بھی ہم ڈائلسس یونٹ شروع کریں گے. کوکرناگ کے لیے ضرور ایک نئی ایمبولینس دیں گے جو فلی اکوپڈ ہے. آز چھُ اوبسٹریٹرک فسچولا کاپہِ رٹنُک بین الاقوٲمی دۄہ. طبی مٲہرن ہُنٛد مانُن چھُ زِ احتیاط تہٕ طبی مشورٕ عملٲوِتھ ہٮ۪کن زنانہٕ تہٕ کورِ یِمن بٮ۪مارٮ۪ن پٮ۪ٹھ قوبوٗ پرٛٲوِتھ. جموں کشمیر سکمز میٹرنٹی ہسپتال صوُر سری نگرٕ اوبسٹریٹرک اینڈ گائنوکالوجی شعبٕچہِ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر نادیہ خورشیدن ووٚن آکاشوانی نیوزس سۭتۍ کتھ کران. مشکل زچگی کے دوران یا زچگی کے عمل میں کوئی رکاوٹ ہو جسے ہم ابسٹرکٹڈ لیبر کہتے ہیں، اس وجہ سے، اور ان خواتین میں جن میں غذائی کمی ہو یا کم عمری میں شادی اور زچگی ہو یا گھر پہ ڈیلیوری ہو یا کوئی بھی چائلڈ برتھ یا ڈیلیوری جو انڈر سپرویژن آف اسکلڈ پروفیشنل نہ ہو، ان میں آگے جا کے جو پیشاب کی نلی یا آنتوں اور بچے جننے کے راستے میں غیر فطری راستہ بن جاتا ہے، جس کے نتیجے میں چھوٹا یا بڑا پیشاب بلا اختیار خارج ہونے لگتا ہے، جسے انکانٹیننس کہتے ہیں. ہمیں ایز سوسائٹی چاہیے کہ ماں اور بچے کی صحت کے جو پروگرام ہیں ان کی ہم حمایت کریں. اس مسئلے کے بارے میں آگاہی پھیلا کر جو obstetric fistulas کا خاتمہ کرنے میں ہم مدد کریں. کسی بھی عورت کو اس قابل روک تھام حالت کا سامنا نہیں کرنا چاہیے. So join this fight to end fistulas as women matter. نشہ مُکت بھارت ابھیانس تحت سماجس منشیات کے لنت نش نجات دن خاطر درست ملکس مز پریت سوترس پہ کوشش جاری. بوزیو وزیر اعظم نریندر مودی سن پیغام. میں مات پتا سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو اپنے پاس کھولنے کے لیے ہم نے اوسر دیا ہے، آپ یہ ضرور کیجیے. اگر بچے آپ کے ساتھ کھلیں گے تو وہ کیا چل رہا ہے پتہ چلے گا. Say no to drugs. جموں کشمیرس مز نوجوان امہ بادات نش دور تھونہ باپت بکار قدمن ہندس بارس مز کت کران ون کشمیر یونیورسٹی ہند سابق ڈین فیکلٹی آف آرٹس اینڈ اورینٹل لرننگ محمد زما ازوردوہن آکاشوانی نیوزس سۭتۍ کتھ کران. انسان سن ساروی کھت بوڑ دوست، ساروی کھت بوڑ ساتھی، ساروی کھت بوڑ رہنما تو لیڈر تمس پن دماغ. مگر سان نوجوان آز کل سو بٮ۪مٲرۍ لٔجمٕژ یُس امی دماغ دشمن. یہ بٮ۪مٲرۍ چھِ اتھ دٮ۪ماغس یِتھ کٔنۍ کھٮ۪وان کہ چھُنہٕ ہٮ۪کان سوٗنٛچتھٕے کینٛہہ. یہ بٮ۪مٲرۍ چھِ نشُک عادت. ییٚمِس انسانس یہ بٮ۪مٲرۍ لٔج سُہ چھُنہٕ پتہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد روزان. اگر اسہِ پنُن پننٮ۪ن بچن ہُنٛد پننہِ قومُک مستقبل ٹوٹھ چھُ تہٕ اسہِ پزِ امہِ لانس نش انسان آزاد کرُن. نشہٕ کرن وول چھُنہٕ فطرتن ناکار آسان. وۄنۍ گوٚو أمۍ سٕنٛز پرٛٮ۪تھ جٲنی چھِ امہِ نشہٕ کِنٮ۪تھ ضایع گژھان. اسہِ پزِ کوٗشش کرٕنۍ أسۍ نیرو امہِ گِردابہٕ منٛز. کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہند صدر جاوید احمد ٹینگاہن کور آز راج بھون سری نگر جموں کشمیر کس لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ست ملاقات. اتھ دوران تھٲے تمو کشمیر صوبس مز کاربار تو سالٲنی سیکٹرس پوچھر دنس متعلق واریاہ معاملہٕ لیفٹنٹ گورنرس برونٛہہ کَنۍ. خاص خبرن پہ تراوو بیٚیہِ اکھ نظر. سرکار چھ دہشت گردی تو ماؤوادین ہندین معاملن پہ زیرو ٹالرنس پالسی پہ پورٕ پٲٹھۍ ڈٹِتھ وزیر اعظم نریندر مودی. داخلہ وزیر امت شاہن کر آپریشن سندورس دوران ہتھیار بند فوج کہ تھکن لائق رولک تعریف. جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن دہرو لوکن ہند مسئلہ انزراونس تو لوکن ہند گو حکمرانی عمل لوکن تام واتناونُک ارادٕ. تہٕ آز چھُ اوبسٹریٹرک فسچولا کاپہِ رٹنُک بین الاقوٲمی دۄہ. اتھ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹن اند. آکاشوانی سری نگر پٮ۪ٹھ سپدِ کٲشرٮ۪ن خبرن ہُنٛد بیٛاکھ بُلٹن شامس 7:30 بجہِ نشر. اسہِ ٲسِن اجازت. خدا حافظ.